Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. You know this slogan, right? A family company. You've probably seen it on a can of Windex or Pledge. It's SC Johnson's promise. A little reminder that behind that huge brand, there's a real family. And you know what? They are far from alone. In fact, get this. Studies estimate that somewhere between 80 and 90% of all businesses on the entire planet are family firms. Just think about that. They're pretty much the backbone of the global economy, from your local corner store all the way up to massive multinational companies. And that, right there, presents us with a really fascinating puzzle. Classic business school thinking often hammers on pure profit maximization, on professional, detached management. So why does this model, which can seem kind of old-fashioned, not just survive in the modern world, but actually thrive? What is their secret? Well, to get to the answer, we're going to explore a really brilliant paper from the prestigious Journal of Management, which, by the way, is on the FT 50 list of top business journals. The paper is called Toward a Property Rights Theory of the Family Firm, and it's by a team of researchers, James Chrisman, Chevy Fan, and Vitaly Skorodzievsky. Now, in this explainer, we're going to walk you through the core ideas, but we genuinely mean it when we say you should read the full paper, especially if you're new to academic research or maybe just starting your own journey. Please, make some time for it. Whether you subscribe to our channel or not isn't the point. This article is just a masterclass in how to build a theory, and the link for it is waiting for you in the show notes. Okay, so let's get into it. How do the authors actually solve this puzzle of the family firm? Well, they use this really powerful but surprisingly simple idea called property rights theory. Now, when you hear property rights, don't just think about the deed to a house. The theory is really about the bundle of rights that comes with owning anything. And the most important right, the one that is absolutely crucial for business strategy, is the right to exclude. The right to put up a fence, whether it's a real fence or a strategic one, and say, nope, this is ours. And that is the central aha moment of this whole paper. The secret weapon of the family firm isn't just their passion or their history, it's their unique, multi-layered ability to exclude their competitors from certain opportunities, resources, and even efficiencies that other non-family firms just can't get to. The authors argue that family firms do this in 3 distinct ways that all build on each other. It's through their unique goals, the way they govern themselves internally, and the special resources they bring to the table. So let's break each one of those down. First up, we have goal-based exclusion. This is all about what family firms are trying to accomplish in the first place. And spoiler alert, it is fundamentally different from what their competitors are after. Okay, so your typical public company is driven by one main thing, right? Financial returns for its shareholders. The paper calls these pecuniary returns. It's all about the money. But a family firm, well, they're playing an entirely different game. Of course, they care about money, but they also get a huge amount of value from what the authors call family-centered, non-pecuniary returns. Think about things like family pride, keeping up their reputation, giving jobs to family members, and, of course, building a legacy for the next generation. So, here's the really crucial point. Because these firms get this big emotional and legacy payoff, they can actually accept a lower, purely financial return on an investment and still feel like they're getting an amazing deal. A non-family firm looking at that very same opportunity would only see the lower financial number and would just walk away. They wouldn't touch it. And this is just a brilliant illustration of their competitive advantage. It's not always about being better in the traditional sense. It's about playing on a completely different field. They can build these profitable, sustainable businesses in parts of the market that their profit-obsessed competitors think are totally unattractive. They've essentially excluded the competition before the game even starts. All right, so let's move on to the second path and see how this all connects. It's not just about their goals, it's about how they're actually run on the inside. This is what the authors call governance-based exclusion. So think about it. In a normal company, you have all these costs, right? You have to monitor employees, write up these ironclad legal contracts. But in a family firm, a lot of that stuff is just baked in. The trust that comes from a lifetime together means you don't need as much costly oversight.
That deep family loyalty reduces the risk that someone's going to act only in their own self-interest. And that long-term commitment means they're more willing to invest in skills for the next generation. Each one of these is a real structural cost advantage that competitors find almost impossible to match. So the final layer of this protective shield comes from what the family itself brings to the business. This is resource-based exclusion. This is the firm's unique secret sauce. Now, what's really cool about these family resources is that they break all the normal rules. I mean, you can't just go to a market for family trust and buy some. You can't easily poach a family member whose identity is tied up in that business. Their value is right there. You can't perfectly copy generations of knowledge that's been passed down over dinner conversations. And all these resources, they work together. You can't really separate the family's reputation from their financial commitment. The paper gives a couple of great examples of this. One is patient capital. That's when the family invests in the business without demanding a quick return, something Wall Street would just never stand for. And then there's survivability capital, which is even more powerful. That's when things get really tough, and the family literally digs into their own pockets or works for free just to keep the business alive. That is a resource a non-family competitor just does not have. Okay, so if family firms have all these incredible advantages, you might be wondering, why don't they just take over the world? Well, the theory also gives us a really elegant answer for their limits. The very same things that make them so strong also define their boundaries. It often comes down to a trade-off. See, to achieve massive scale, you usually need to bring in outside capital and non-family managers. But the moment you do that, you start to dilute the family's control, and you dilute those special non-pecuniary benefits they care so much about. So a lot of family firms, either consciously or unconsciously, choose to stay a bit smaller to protect the very familyness that is the source of all their strength. This theory also does a great job of predicting where we're most likely to see family firms doing really well. They have a natural advantage in industries where trust is way more valuable than micromanagement. Think retail or services. They thrive in businesses where reputation and legacy are a core part of the actual product, like fine wine, art, or even sports teams. And they totally dominate in fields that are built on that quiet, unspoken knowledge passed down through generations, like specialized crafts or farming. But the story has one final, really crucial twist. This whole system of exclusion that we've been talking about, it's incredibly powerful, but it's also incredibly fragile. The authors call this concept incomplete exclusion. And what it means is that for the family firm advantage to actually last, all three of those pillars have to be strong and have to be working together. You need the unique goals to find your special place in the market. You need the strong family governance to run efficiently. And you need those special family resources to defend it all. If any one of those is missing, the whole thing just becomes unstable. A firm with family goals but no real family control, or one with family control but no patient capital, well, it's living on borrowed time. And that leaves us with a really fascinating final thought. This theory presents the family firm as a kind of three-legged stool, one that's perfectly adapted to its environment. But what does that really imply about its stability? If their greatest strength is this intricate, powerful system of exclusion, could it also inherently be their greatest point of weakness? The answer to that question is probably what separates the family firms that last from the ones that become legends. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, ওই যে এসসি জনসন কোম্পানি 1886 সাল থেকে চলছে, তাই না? আর তারা সবসময় বলে আ ফ্যামিলি কোম্পানি। এটা কিন্তু দারুণ একটা ব্যাপার। মনে হয় যেন এই কথার মধ্যেই তাদের টিকে থাকার, মানে গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের একটা রহস্য আছে। পারিবারিক ব্যবসার পরিচয়ের শক্তিটা এখানেই। ঠিক তাই। আর এই পারিবারিক ব্যবসার ব্যাপারগুলো নিয়েই, মানে কেন তারা টিকে থাকে, তাদের বৈশিষ্ট্য কি, এসব নিয়ে একটা অসাধারণ গবেষণা হয়েছে। জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্টে বেরিয়েছে। এটা কিন্তু খুব নামকরা একটা জার্নাল, FT 50 লিস্টে আছে। ও আচ্ছা, দারুণ তো। আজকের আলোচনা তাহলে এই পেপারটার উপরই। হ্যাঁ, একদম।
এই কাজটার লেখকরা হলেন জেমস জে ক্রিসম্যান, উনি মিসিসিপি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আছেন, হানকিং চেভি ফ্যাং, মিজোরি ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে, আর ইউনিভার্সিটি অফ লুইভিলের ভিটালি স্কোরোদিয়েভস্কি। বেশ, যারা আমাদের শুনছেন তাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকলো, আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, প্লিজ এই পেপারটা একবার পড়ে দেখবেন। খুবই গভীর বিশ্লেষণ আছে আর খুব ভালোভাবে রিভিউ করা। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে কিন্তু। একদম, বিশেষ করে যারা সবে একাডেমিক রিসার্চ শুরু করছেন বা করার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এই আলোচনাটা খুব কাজের হতে পারে। আমরা এখানে প্রপার্টি রাইটস থিওরি মানে সম্পত্তির অধিকার তত্ত্ব, এটা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব যে পারিবারিক ব্যবসাগুলো কেন টিকে থাকে, তাদের বিশেষত্ব কি। বেশ ভালো প্রস্তাব। তাহলে শুরুতে একটু সহজ করে শুনি, এই সম্পত্তির অধিকার তত্ত্ব এটা আসলে কিসের উপর জোর দেয়? খুব সহজ করে বললে, সম্পত্তির অধিকার মানে হলো, ধরুন কোনো সম্পত্তি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, তা থেকে আয় করতে পারবেন, আবার অন্য কাউকে দিয়েও দিতে পারবেন। কিন্তু সবচেয়ে জরুরি যে ব্যাপারটা, সেটা হলো অন্যদের সেই অধিকার থেকে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা, মানে এক্সক্লুড করার ক্ষমতা। এই বর্জন বা এক্সক্লুশনটাই হলো এই তত্ত্বের আর আমাদের আজকের আলোচনার মূল জায়গা। আচ্ছা, এক্সক্লুশন বা বর্জন। আর আমরা ফোকাস করছি পারিবারিক ব্যবসার উপর। কারণটা কি মনে হয়? যেন এদের সংখ্যা অনেক বেশি। ঠিক ধরেছেন, বিশ্বজুড়েই এদের বিশাল উপস্থিতি। আমেরিকাতেই দেখুন প্রায় অর্ধেকেরও বেশি। কিছু হিসাবে তো প্রায় 90% ফার্মই পারিবারিক, মানে কর্মীসহ যে ফার্মগুলো আছে। তাই নাকি? বিশাল সংখ্যা তো। হ্যাঁ, তো প্রশ্ন হলো, কেন এত ব্যবসা পরিবার শুরু করে বা পরিবারের হাতেই টিকে থাকে? অন্য ধরনের ব্যবসার পাশাপাশি এদের অস্তিত্বের কারণ কি, বা এদের আকার, পরিধি এগুলো কিভাবে ঠিক হয়? প্রশ্নগুলো তো খুবই মৌলিক। তো এই গবেষণাটা কি বলছে এর উত্তরে? কিভাবে টিকে থাকে এরা? গবেষণাটার মূল কথা হলো, এই যে এক্সক্লুশন বা বর্জনের ক্ষমতা, এটাই পারিবারিক ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখে, অন্যদের থেকে আলাদা করে। এর পেছনে প্রধানত 3টা কারণ বা ভিত্তি আছে। প্রথমটা হলো লক্ষ্যভিত্তিক বর্জন, মানে গোল বেসড এক্সক্লুশন। লক্ষ্যভিত্তিক বর্জন মানে তাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলো আলাদা? হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই। পারিবারিক ব্যবসাগুলো তো শুধু টাকা কামানোর জন্যই চলে না, মানে আর্থিক লাভটা অবশ্যই দরকার, কিন্তু সেটাই সব না। আচ্ছা, তাদের আরও কিছু লক্ষ্য থাকে যেগুলো পরিবার কেন্দ্রিক, অআর্থিক। যেমন ধরুন, তারা চায় ব্যবসাটা পরিবারের হাতেই থাকুক প্রজন্মের পর প্রজন্ম, পরিবারের সুনামটা বজায় থাকুক। আর একটা জরুরি বিষয় হলো সোশিও ইমোশনাল ওয়েলথ বা ACW, মানে পরিবার হিসেবে ওই ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকার যে একটা মানসিক আর সামাজিক তৃপ্তি, সেটাও তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার মানে এমনও হতে পারে যে একটা ব্যবসায় হয়তো সরাসরি আর্থিক লাভ একটু কম, কিন্তু সেটা পরিবারের সুনাম বাড়াচ্ছে বা অন্য কোনো পারিবারিক লক্ষ্য পূরণ করছে। ঠিক। তাহলে তারা সেই সুযোগটা নেবে, যেটা হয়তো অন্য কোনো কোম্পানি যাদের শুধু লাভের চিন্তা, তারা নেবে না। একদম ঠিক, এটাই পয়েন্ট। এর ফলে কি হয়, পারিবারিক ব্যবসার সামনে সুযোগের পরিধিটা কিন্তু বেড়ে যায়। আর অনেক সময় দেখা যায় তাদের হাতে কিছু অতিরিক্ত রিসোর্স বা স্ল্যাক রিসোর্সেস থাকে, বিপদে আপদে কাজে লাগে। ইন্টারেস্টিং। এটা গেল প্রথম কারণ। দ্বিতীয়টা কি বললেন? শাসন ভিত্তিক? হ্যাঁ, গভর্নেন্স বেসড এক্সক্লুশন বা শাসন ভিত্তিক বর্জন, মানে তাদের উপাদানের পদ্ধতিটা। এটা কিভাবে কাজ করে? মালিক আর ম্যানেজার তো প্রায় একই পরিবারের লোক হয়, তাই না? ঠিক, যেহেতু মালিকানা আর ম্যানেজমেন্ট একই পরিবারের হাতে থাকে, কর্মীদের বা ম্যানেজারদের কাজ তদারকির খরচটা, মানে মনিটরিং কস্ট, অনেক কমে যায়। আর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটা বিশ্বাস থাকে, দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক থাকে। ফলে ওই সুযোগ বুঝে কেউ নিজের স্বার্থ দেখবে, অপরচুনিস্টিক বিহেভিয়ার বা বিনিয়োগ করতে চাইবে না, এই সমস্যাগুলো কম হয়। বুঝতে পারছি। পরিবারের ভেতরের এই বোঝাপড়া বা শাসন ব্যবস্থাটা তো বাইরের কারো পক্ষে নকল করা খুব কঠিন। খুবই কঠিন। এটাই তাদের একটা খরচ বাঁচানোর সুবিধা বা কস্ট অ্যাডভান্টেজ দেয়। আচ্ছা, আর 3 নম্বর কারণটা? 3 নম্বরটা হলো সম্পদ ভিত্তিক বর্জন, রিসোর্স বেসড এক্সক্লুশন। সম্পদ ভিত্তিক মানে এমন কিছু রিসোর্স যা শুধু তাদেরই আছে, কেনা যায় না? হ্যাঁ, অনেকটা তাই। এমন কিছু সম্পদ যা একেবারে অনন্য, যেমন ধরুন পরিবারের দীর্ঘদিনের সুনাম আর পরিচিতি, এটাকে বলে ফ্যামিলি সোশ্যাল ক্যাপিটাল। অথবা ধরুন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা অভিজ্ঞতা, বিশেষ জ্ঞান, যেটাকে বলে ট্যাসেট নলেজ।
ও আচ্ছা, যেটা বই পড়ে শেখা যায় না। ঠিক, এই জিনিসগুলো তো আর বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। চাইলেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় না। অন্য কেউ সহজে নকলও করতে পারে না, আর এগুলোকে ভাগ করাও মুশকিল। তাহলে এই বিশেষ সম্পদগুলোই আসলে প্রতিযোগীদের জন্য একটা বাধা তৈরি করে? হ্যাঁ, একটা বড় বাধা। তবে এখানে একটা কিন্তু আছে। এই তিনটে স্তম্ভ, লক্ষ্য, শাসন আর সম্পদ, এর কোনো একটা যদি দুর্বল হয় বা না থাকে, তাহলে কিন্তু পারিবারিক ব্যবসা টিকে থাকা কঠিন হয়ে যায়। এটাকে বলা হচ্ছে অসম্পূর্ণ বর্জন বা ইনকমপ্লিট এক্সক্লুশন। মানে তিনটেই শক্তিশালী হতে হবে? হ্যাঁ, টেকসই হওয়ার জন্য তিনটেই জরুরি। বেশ, কিন্তু এই মডেলের কি কোনো সীমাবদ্ধতা নেই? যেমন ধরুন ব্যবসার আকারে বা বৃদ্ধিতে অনেক সময় দেখি পারিবারিক ব্যবসাগুলো একটা নির্দিষ্ট আকারের পর আর বাড়ে না। খুব ভালো প্রশ্ন। হ্যাঁ, সীমাবদ্ধতা অবশ্যই আছে। ওই যে বললাম, মালিকানা আর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখার একটা প্রবণতা থাকে। এই কারণে অনেক সময় তারা বাইরের বিনিয়োগ নিতে চায় না বা খুব দ্রুত ব্যবসা বাড়াতে চায় না, কারণ তাতে হয়তো নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়ার ভয় থাকে। ফলে অপারিবারিক ব্যবসার তুলনায় তাদের আকার বা পরিধিটা সীমিত থাকতে পারে। আচ্ছা, বোঝা গেল। আর সবশেষে কোন ধরনের পরিবেশে বা কোন ইন্ডাস্ট্রিতে এই পারিবারিক ব্যবসাগুলো বেশি দেখা যায়? কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে? একটা প্যাটার্ন দেখা যায়। সাধারণত যেসব ক্ষেত্রে শুধু আর্থিক লাভের চেয়ে সুনাম বা সামাজিক মর্যাদাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ধরুন কিছু পুরনো মিডিয়া হাউস বা কোনো স্পোর্টস ক্লাব, সেখানে এদের দেখা যায়। আবার যেখানে কর্মীদের কে কতটা কাজ করছে সেটা মাপা একটু কঠিন, যেমন ধরুন রিটেল বা ছোটোখাটো পরিষেবা ব্যবসা, সেখানেও এরা ভালো করে, কারণ ওই যে বললাম, বিশ্বস্ততা আর কম মনিটরিং খরচ। আর যেখানে ওই বিশেষ জ্ঞান বা সামাজিক পুঁজি খুব জরুরি, যেমন ধরুন কৃষি বা হস্তশিল্প বা কোনো বিশেষ ধরনের পরামর্শ সেবা, সেখানেও পারিবারিক ব্যবসার জোর বেশি দেখা যায়। তাহলে পুরো আলোচনাটা যদি এক জায়গায় আনি, বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে যে সম্পত্তির অধিকার তত্ত্ব, বিশেষ করে ওই এক্সক্লুশন বা বর্জনের ধারণাটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি কেন পারিবারিক ব্যবসা এত সফলভাবে টিকে আছে। তাদের ওই অন্যরকম লক্ষ্য, তাদের নিজস্ব শাসন পদ্ধতি আর তাদের ওই অনন্য সম্পদগুলো সব মিলিয়েই তারা অন্যদের থেকে নিজেদের আলাদা করে নেয় এবং প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকে। একদম, এটি হলো মূল কথা। তবে শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন রেখে যাই ভাবার জন্য। আমরা তো দেখলাম এই বর্জনের প্রক্রিয়াগুলো কিভাবে কাজ করে, কিন্তু ভাবুন তো, ভবিষ্যতে যদি খুব দ্রুত প্রযুক্তি বদলায় বা বাজার খুব অলটপালট হয়ে যায়, তখন কি এই চিরাচরিত উপায়গুলো একই রকম কার্যকর থাকবে? মানে যে চ্যালেঞ্জগুলো আজকের মালিকরা ভাবতেও পারেননি, সেগুলোর সামনে এই প্রক্রিয়াগুলো কি টিকবে, নাকি নতুন কোনো রূপ নেবে? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটা নিয়ে অবশ্যই ভাবা দরকার। ভবিষ্যতের জন্য একটা দারুণ চিন্তার খোরাক। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, एससी जॉनसन कितनी जानी मानी कंपनी है और वो गर्व से कहते हैं हम एक पारिवारिक कंपनी है। कमाल है ना? हाँ, और इसी बात से शायद ग्राहक उन पर ज्यादा भरोसा भी करते हैं। हाँ, और सिर्फ एससी जॉनसन ही नहीं, अमेरिका में देखें तो 50% से ज्यादा, शायद 90% तक कंपनियां असल में पारिवारिक ही हैं। 90% तक? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये बात थोड़ी चौंकाती है कि कई बार उनका शुद्ध मुनाफा शायद दूसरी कंपनियों जितना नहीं होता। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पारिवारिक कंपनियां इतनी ज्यादा क्यों हैं और कैसे टिकी रहती हैं? क्या राज है इनका? आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसके लिए हम एक बहुत ही प्रतिष्ठित शोध पत्र का सहारा ले रहे हैं। ये जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में प्रकाशित हुआ है, जो कि आप जानते ही होंगे प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया के टॉप 50 जर्नल्स में शामिल हैं, FT50 लिस्टेड। अच्छा, और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जेम्स जे क्रिसमन। ये मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी से है, हॉन्किंग शेवी फैंग मिसौरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और विटालियस कोरोडजिएव्स्की यूनिवर्सिटी ऑफ लुईविल से। हम अपने सभी सुनने वालों से, चाहे वो इस चैनल से जुड़े हों या नहीं, ये जरूर कहेंगे कि वक्त निकालकर इस लेख को पढ़ें। ये बहुत ही गहरा और बारीकी से परखा गया लेख है। हाँ, लिंक हमने शो नोट्स में दे दिया है।
खासकर अगर कोई एकेडमिक शोध की दुनिया में नया है या पारिवारिक व्यवसायों को समझना चाहता है तो ये लेख बहुत मददगार हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेख किस खास नजरिए से दिखता है इन कंपनियों को? ये लेख इस्तेमाल करता है प्रॉपर्टी राइट्स थ्योरी, मतलब संपत्ति अधिकार सिद्धांत। प्रॉपर्टी राइट्स थ्योरी, आसान शब्दों में ये क्या है? आसान शब्दों में कहें तो संपत्ति अधिकार का मतलब है कि आपके पास किसी चीज को इस्तेमाल करने का हक है, उससे कमाई करने का हक है, उसे किसी और को देने का हक है। और सबसे जरूरी दूसरों को इन सब कामों से रोकने का हक, मतलब एक्सक्लूड करने का, बहिष्करण का। अच्छा, बहिष्करण मतलब दूसरों को बाहर रखना। तो ये कंपनियां अपनी जगह कैसे बचाती हैं, कैसे करती हैं ये बहिष्करण? ये लेख 3 मुख्य तरीकों की बात करता है जिनसे ये कंपनियां दूसरों को एक तरह से बाहर रखती हैं। पहला है लक्ष्य आधारित बहिष्करण। लक्ष्य आधारित मतलब ये कि ज्यादातर कंपनियां तो सिर्फ पैसा देखती है ना, मुनाफा, लेकिन पारिवारिक कंपनियां अक्सर पैसे के साथ साथ कुछ और चीजें भी चाहती हैं। जैसे परिवार की इज्जत बनी रहे, जो विरासत है वो आगे बढ़े, परिवार में एकता हो। इन्हें हम कहते हैं परिवार केंद्रित गैर आर्थिक लक्ष्य, FCN गोल्स। अच्छा, तो इन लक्ष्यों का क्या असर होता है? असर ये होता है कि ये कंपनियां कभी कभी ऐसे मौके भी चुन लेती हैं जिनमें शायद सीधा सीधा पैसा थोड़ा कम बन रहा हो, मतलब वो मुनाफे से थोड़ा समझौता कर सकती हैं अगर उनके ये पारिवारिक लक्ष्य, जिसे हम सोशो इमोशनल वेल्थ या SEW कहते हैं, वो पूरे हो रहे हों। ओह, सोशो इमोशनल वेल्थ मतलब भावनात्मक संपत्ति। बिल्कुल। तो वो कम मुनाफे वाले प्रोजेक्ट भी ले लेंगी जिन्हें दूसरी कंपनियां शायद नजरअंदाज कर दें। तो ये उन्हें एक अलग तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग सोच है, सिर्फ मुनाफे की दौड़ नहीं। अच्छा, ये तो वो पहला तरीका। दूसरा क्या है? दूसरा है शासन आधारित बहिष्करण, मतलब जिस तरह से कंपनी चलाई जाती है उसी में फायदा छिपा है। वो कैसे? देखिए, जब परिवार ही मालिक है और वही मैनेजमेंट में है तो एक दूसरे पर भरोसा ज्यादा होता है, तो बाहर के मैनेजरों पर नजर रखने का जो खर्चा होता है वो बच जाता है। हाँ, ये तो है, आपस में विश्वास। बिल्कुल। और जब मालिक और मैनेजर एक ही हैं तो अवसरवादी व्यवहार, मतलब अपने फायदे के लिए कंपनी को नुकसान पहुंचाना, इसकी संभावना भी कम हो जाती है। परिवार का मामला है भाई। सही बात है। और क्या फायदा है? एक और फायदा है अंडर इन्वेस्टमेंट की समस्या कम होना, मतलब परिवार के सदस्य कंपनी में अपनी स्किल बढ़ाने या मेहनत करने में ज्यादा इच्छुक होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कंट्रोल लंबे समय तक रहेगा। वो कंपनी को अपना समझते हैं। तो ये जो नियंत्रण के अधिकार, कंट्रोल राइट्स और बचे हुए मुनाफे पर हक, रेजिडुअल क्लेमेंसी है, ये सब परिवार के पास होने से फायदा होता है। एग्जैक्टली। ये पूरी संरचना ही उनके संपत्ति अधिकारों को मजबूत करती है और बाहरी लोगों के लिए एक रुकावट बनती है। ठीक है, लक्ष्य हो गए, शासन हो गया। अब तीसरा तरीका, ये जरूर संसाधनों से जुड़ा होगा। सही पकड़ा। तीसरा है संसाधन आधारित बहिष्करण। पारिवारिक कंपनियों के पास अक्सर कुछ ऐसे अनोखे संसाधन होते हैं जो दूसरों के पास आसानी से नहीं होते। कैसे संसाधन? जैसे पीढ़ियों से चला आ रहा कोई खास ज्ञान या हुनर, परिवार का नाम और उसकी साख, उसकी प्रतिष्ठा, जैसे हमने SC जॉनसन की बात की। हाँ, ब्रांड वैल्यू। बिल्कुल। फिर परिवार के अंदर और बाहर जो भरोसे का नेटवर्क होता है, वो सामाजिक पूंजी, और मुश्किल वक्त में टिके रहने की जो उनकी क्षमता होती है उसे कहते हैं उत्तरजीविता पूंजी। उत्तरजीविता पूंजी, सर्वाइवेबिलिटी कैपिटल। हाँ। और एक बहुत अहम चीज है धैर्यशील पूंजी, पेशेंट कैपिटल। धैर्यशील पूंजी मतलब वो जल्दी मुनाफा नहीं देखते। हाँ, मतलब वो लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, वो तिमाही नतीजों के दबाव में नहीं होते, वो इंतजार कर सकते हैं। तो ये सारे संसाधन, ये खास ज्ञान, सामाजिक पूंजी, प्रतिष्ठा, धैर्यशील पूंजी, ये सब मिलकर उन्हें मजबूत बनाते हैं। और बात यह है कि ये संसाधन अक्सर ऐसे होते हैं जिन्हें आप बाजार से खरीद नहीं सकते। इनकी नकल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये धीरे धीरे बनते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं, और शायद ये अलग अलग उतने कीमती ना हो जितने एक साथ मिलकर होते हैं। बिल्कुल, अविभाज्य होते हैं, इनडिविजिबल। तो ये सब चीजें मिलकर बाहरी कंपनियों के लिए बड़ी बाधाएं खड़ी करती हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 चीजें, उनके अलग लक्ष्य, उनका खास शासन का तरीका और उनके अनोखे संसाधन, ये सब मिलकर एक तरह का सुरक्षा कवच बना देते हैं। हाँ, एक प्रोटेक्टिव स्पेस। इसी वजह से ये कंपनियां न सिर्फ मौजूद रहती हैं बल्कि फलती फूलती भी हैं,
भले ही उनका रास्ता औरों से थोड़ा अलग हो। ये प्रॉपर्टी राइट्स थ्योरी वाकई एक नया नजरिया देती है। पारिवारिक व्यवसाय सिर्फ व्यापारिक इकाइयां नहीं हैं। नहीं, वो अनोखी सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं हैं जो अपनी खासियतों का इस्तेमाल करके अपनी जगह बनाती हैं और उसे बचाए रखती हैं। तो अब समझ में आता है कि क्यों दुनिया भर में इतनी सारी पारिवारिक कंपनियां हैं और क्यों वो इतनी मजबूती से टिकी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात सोचने वाली है जिसका जिक्र लेख में भी है। क्या? ये जो फायदे हमने गिने, ये कोई गारंटी नहीं है, ये हमेशा नहीं रहते। अच्छा, मतलब सोचिए क्या होगा अगर कोई पारिवारिक कंपनी अपने उन गैर आर्थिक पारिवारिक लक्ष्यों को भूल जाए और सिर्फ मुनाफे के पीछे भागे। तो शायद वो अपना वो अनोखापन खो देगी। हो सकता है। या फिर सोचिए जब परिवार बढ़ता है और मालिकाना हक बहुत सारे चचेरे भाई बहनों में बढ़ जाता है, तब शायद आपस में सहमति बनाना मुश्किल हो जाए, झगड़े हों। बिल्कुल। तो क्या तब वो परिवार होने का फायदा धीरे धीरे खत्म हो जाता है? क्या वो कंपनी फिर किसी दूसरी आम कंपनी जैसी बन जाती है, या शायद असफल भी हो सकती है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि ये अनोखी कंपनियां लंबे समय तक कैसे अपनी पहचान और सफलता बनाए रख पाएंगी। हाँ, ये एक अहम सवाल है इनके भविष्य को लेकर।